سر صاحب، ملک میں جب ہم دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر سیاسی لوہا گرم ہے، تو جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان کی وجہ سے ملکی فضا پھر سے خون آلود ہو چکی ہے۔ 2 بڑے دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، جس کے بعد اب ملکی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک آل پارٹیز کانفرنس میں سر جوڑ کے بیٹھیں گے اور دہشت گردی کے اسباب اور اس کے سدباب پر غور کیا جائے گا۔ یہ معاملہ اپنی جگہ پر بہت اہم ہے، آج کے شو میں ہم اس پر بھی بات کرنے جا رہے ہیں، لیکن 3 دن کی دوری پر ہے 24 نومبر، جس کے لیے احتجاج کی کال دی جا چکی ہے اور اسے فائنل کال کہا جا رہا ہے۔ فائنل کال سے پہلے ہم نے معاملات بہت بدلتے دیکھے اور سانپ سیڑھی کا کھیل دیکھا۔ ایک ہفتے پہلے گارڈین میں ایک مضمون چھپتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ فوج بالکل بات چیت میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، مذاکرات میں یا کسی ڈیل میں انٹرسٹڈ نہیں ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، لیکن عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو، اور عمران خان صاحب نے وہی کیا اور کہا کہ انہوں نے مذاکرات کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ مین وائل 2 بڑی میٹنگز ہوئی، بیرسٹر گوہر علی امین گنڈاپور صاحب گئے اور باقاعدہ ان کی وہاں ملاقاتیں ہوئیں، اس میں کچھ میسجنگ ہوئی اور کہا جا رہا تھا کہ 1 on 1 ایک فرد اس طرف سے ایک فرد اس طرف سے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن محسن نقوی صاحب آج اچانک سکرین پر آتے ہیں اور وہ کن خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، ان کا کیا کہنا تھا وہ بھی سنیں۔ 24 کو 65 رکنی بیلاروس کا وفد آ رہا ہے جس میں 10 منسٹرز ہیں، وہ پہنچ رہے ہیں 24 کو، ان کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں 25 کو، اور ہم وہی کام کرنے جا رہے ہوں گے، کنٹینر لگا رہے ہوں گے، موبائل سروس بند کر رہے ہوں گے، ان کو پروٹیکشن ہمارا دینا سب سے پہلی ٹاپ پرائرٹی ہوگا۔ اس کے بعد ڈیفینیٹلی ہم نے اپنے اسلام آباد کے شہر کو، اپنے اسلام آباد کے شہریوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور کسی قسم کی اجازت کے بغیر ہم کسی قسم کا جلسہ جلوس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ایک چیز میں آپ کو کلیئر بتا دوں، کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں۔ مذاکرات یہ دھمکیوں سے نہیں ہوتے۔ میں ذاتی طور پہ میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، میں خود اس حق میں ہوں کہ ہاں بات چیت ہونی چاہیے، لیکن یہ تو کوئی صورت نہیں ہے کہ دھمکیاں دیں اور اس کے بعد کہیں کہ بات چیت کرنی ہے، کوئی صورت نہیں۔ اسی کے کانٹیکس میں آپ کو بتائیں کہ محسن نقوی صاحب گفتگو کر رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے 24 نومبر کے احتجاج کے خلاف تاجروں کی ایک درخواست آئی ہوئی تھی، اس پر فیصلہ سناتے ہوئے انتظامیہ کو احتجاج کی اجازت نہ دینے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ عدالت کی طرف سے آیا فیصلہ، لیکن چہمگوئیاں کی جا رہی ہیں کہ یکا مذاکرات شروع کیسے ہوئے، پھر سبوتاج کیسے ہوئے۔ عمران خان صاحب نے بھی کچھ اس کی طرف ہنٹ دیے ہیں، اور اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ بتا رہی ہیں کہ پیغام دیا گیا 10 دن کے لیے احتجاج ملتوی کرنے کا۔ انہوں نے کہا کل مجھے پیغام دیا گیا کہ آپ 10 دن کے لیے 24 تاریخ کا احتجاج ملتوی کر دیں۔ اس کے جو عوض یہ کہتے ہیں ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ نے کہا ٹھیک ہے، پہلا قدم یہ ہوگا کہ آپ جو ناحق قید میں ہیں ان کو آپ رہا کریں۔ تو انہوں نے کیا کیا، رات تک اس کے اوپر FIR کاٹ چکے تھے۔ اسے 24 تاریخ کو سارے پاکستانیوں کو اس ظلم کے نظام کے خلاف اپنے حق کے لیے آپ کھڑے ہوں گے۔ بہت تیزی سے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں سیٹھی صاحب، اور اس پر آپ کا ٹیک بہت ضروری ہے کہ ملک کے طول و عرض میں باقاعدہ تیاریاں کی جا رہی تھیں، احتجاج کے لیے نہیں، عمران خان صاحب کے استقبال کے لیے کہ وہ رہا ہونے جا رہے ہیں، اور ایک کیس میں ان کی ضمانت بھی ہوئی جس کے بعد ایک اور کیس میں گرفتاری ڈال دی گئی، اور اب سے کچھ دیر پہلے بشریٰ بی بی کا ایک پیغام آیا ہے۔ سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ان کی تو کوئی خاص ملاقات نہیں ہوئی، براہ راست رابطہ نہیں ہوا، ان کو پیغام عمران خان صاحب کا پہنچاتا کون ہے؟ اور اس پیغام میں وہ یہ فرما رہی ہیں کہ 24 نومبر کی کال تب تک کینسل نہیں کی جائے گی جب تک خان صاحب اپنی زبان سے لاہ عمل نہ دیں۔ تو معاملہ کس طرف جا رہا ہے سیٹھی صاحب؟ لمبی چوڑی باتیں ہو گئی ہیں۔ دیکھیے، پی ٹی آئی کچھ عرصے سے کہہ رہی ہے کہ خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا یا رہا ہو جائیں گے۔ اب یہ کیوں کہہ رہی ہیں مجھے نہیں پتا، بیکاز ہم لوگوں کی انفارمیشن یہی تھی کہ کسی صورت میں خان صاحب کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ اب وہ بہت سی وجوہات ہیں، اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہم تو صرف آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک طرف کوئی ارادہ نہیں ہے ان کو رہا کرنے کا، دوسری طرف پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ وہ رہا ہونے جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ یہاں تک کہ جی اب ڈونلڈ ٹرمپ ان کو رہا کرے گا، یہاں تک وہ چلے گئے، کھوسا صاحب فار ایگزامپل اینڈ ادرس۔ تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے سیکنڈ لیول آفٹر عمران گڈا پور صاحب ہیں اور لوگ ہیں جن کی رہائی ہوئی ہے ابھی، ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کانٹیکٹ تھا، اور ان کو یہی کہا تھا، یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ خان کو سمجھائیں، آپ باہر جائیں اور خان کو سمجھائیں، مگر ہوا یہ ہے کہ خان نہیں بات مان رہا۔ علیمہ خان نے خان کا پہلے بھی بیان دیا ہے کہ فیصلے سڑکوں پہ ہوں گے۔ مجھے یاد ہے ان کے لفظ یہ ہیں کہ احتجاج کرنا ہے اور سڑکوں کے اوپر ہم نے
ये फैसले करवाने हैं और उसकी वजह से खान को बाहर निकलवाना है, सड़कों की वजह। तो अब तो मेरा ख्याल है वो तो चीज चल रही है, मगर दरमियान में ये हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये हो कि यार अभी ठहर जाओ, बातचीत करते हैं, मगर अगले 8-10 दिन के लिए जरा टेम्परेचर को लोअर करो, बहुत आगे चला गया है ना। मगर खान का यही मौकफ है कि नहीं, अब 24 जो है हमने अनाउंस कर दी है, पीछे हटना मुश्किल है। इसके बावजूद के सब लोगों ने जाके खान को ये कहा है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा 24 को निकलना, हमारे MNAs MPs जो हैं वो नहीं निकाल सकते लोगों को, लोग थक गए हैं, और MNAs MPs जो है वो भी पैसे नहीं खर्च करना चाहते। फिर इसके बाद आपने सुना कि जी 5-10 हजार लोग लेके आए, अब बुशरा बीबी ने कहा, फिर कहा कि 5,000 लेके आए और हम मॉनिटर करेंगे। तो इस किस्म की धमकियां भी दी जा रही हैं और इल्तिजा भी की जा रही है। और अब आखिरी स्टेज ये आ गई है कि अब बुशरा बीबी, अभी थोड़ी देर पहले बुशरा बीबी ने एक पैगाम दिया है सोशल मीडिया के ऊपर, ऑल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, PTI प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जिसके अंदर उन्होंने 3 बातें कही हैं कि एक तो ये कि जी सबका फर्ज है बाहर निकलना, खान को निकालना बाहर। मतलब ये है कि सड़कों के ऊपर ही फैसले होंगे, अदालतों में फैसले नहीं होंगे, सड़कों के ऊपर होंगे। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जी जजेस भी बाहर निकले वकील और जजेस दोनों, और लॉयर्स तो ठीक है, वो जजेस भी बाहर निकले और जजेस भी बाहर निकल के प्रोटेस्ट करें। तो दूसरी चीज उन्होंने कही है कि ये खान का पैगाम है, और बच्चे निकले, स्टूडेंट्स निकले, सबका उन्होंने कहा। तो ऑब्वियसली दे टेकिंग इट वेरी सीरियसली कि ये बड़ा जरूरी है निकलना। मगर इसके अलावा भी उन्होंने 1-2 बातें कही हैं जो कि मुझे समझ नहीं आई उसकी, कि इसकी कहने की क्या जरूरत थी। एक बात ये कही कि अल जिहाद के बारे में, कि उन्होंने कहा जी हम नहीं कह रहे कि जिहाद करें, ये तो लोग खुद ही जिहाद करना चाह रहे हैं। वो पुराने जमाने में जो हम समझते थे जिहाद इज अबाउट फाइटिंग फॉर जस्टिस एंड प्रोटेस्ट एंड एजुकेशन एंड तालीम, वो जिहाद नहीं, ये जिहाद है लड़ाई की जिहाद। और तो ये इससे वो अपने आप को दूर भी करना चाह रहे हैं। हालांकि PTI की तरफ से नारे लग रहे, कहते नहीं हम नहीं कर रहे। तो मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं सड़कों पे निकलें और प्रोटेस्ट करें, जिसकी वजह से ये बात आगे आई कि प्रोटेस्ट जो है वो तो फिर वायलेंट ही प्रोटेस्ट है। ये D चौक पे पहुंचना इज वायलेंट प्रोटेस्ट करना है, तो आप जहां जहां हैं वहां खड़े होकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, 2 घंटे के लिए तकरीरें करें, घर चले जाए, दैट्स प्रोटेस्ट। मगर अगर आपने अटैक करना है और आना है और लड़ाई झगड़े करने हैं पुलिस के साथ, तो दैट इज वायलेंस। तो अब एक तो ये मुझे समझ नहीं आई कि ये एक तरफ ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये एक और बात उन्होंने कर दी विच वाज इवन मोर शॉकिंग। मैं इसलिए इस पर तबसरा कर रहा हूँ, इसका डायरेक्ट, क्योंकि उन्होंने इल्जाम लगा दिया है सऊदी अरेबिया के ऊपर। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कहा था कि ये हम तो यहाँ का निज़ाम खत्म करने जा रहे हैं, आप ये खान साहब जो है फिर से बहाल करना चाह रहे हैं। दिस इज अ शॉकिंग स्टेटमेंट एंड ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल इसके काउंटर प्रोडक्टिव है, इस किस्म की बात करना, ये बात नहीं करनी चाहिए थी उनको। आगे ये चीजें चल रही हैं कि खान साहब की और सऊदी प्रिंस की जो आपस के तल्लकात है वो अच्छे नहीं है, खान साहब फजूल किस्म की बातें उनके बारे में जाती करते रहे एंड सो ऑन। और इस वक्त सऊदी अरेबिया जो इस मुल्क का सबसे बड़ा खैर ख्वाह और प्रोटेक्टर है, आपको एम्प्लॉयमेंट भी देता है, आपके सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को, मिलियंस को, ऊपर से रिमिटेंसेस भी आते हैं और फिर आपको फैसिलिटीज भी देता है, डिफरमेंट ऑयल की एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बैंक में पैसे भी रखता है। एक तरफ तो आप की फौज और आपके जो आपकी क़यादत जो है वो जाके वहां से भीख मांग रही है कि आपको डिफॉल्ट ना हो, और जो कि वो हेल्प कर रहे हैं आपकी। दूसरी तरफ ये इस किस्म के इल्जाम पहले भी खान साहब की तरफ से हुए, अब बुशरा बीबी ने ये बात कर दी। मैं हैरान हूँ कि दिस इज अ रिडिकुलस थिंग टू से इन दिस कॉन्टेक्स्ट, कि मजहब को इस्तेमाल कर रहे हैं और वो भी काउंटर प्रोडक्टिव तरीके के साथ। दिस ये मुझे नहीं समझ आई कि ये क्यों उन्होंने इस बात का जिक्र किया। इसीलिए किया कि यहाँ मजहबी सेंटिमेंट जो है वो बढ़े। शी डजंट केयर कि आपके तल्लकात विद इस्लामिक कंट्री, वहाँ उनके आपके तल्लकात क्या होंगे और क्या नहीं होंगे। एनीवे, तो ये क्वाइट डेस्परेट कि ये किसी तरीके के साथ, और मैं ये समझता हूँ आयशा कि ये दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द बिल्डअप। आपने देखा कि PTI ने, जुल्फी बुखारी साहब ने बड़ी डिटेल्ड प्लानिंग की है कि बाकी मुल्कों के अंदर किस तरीके से एहतजाज होना है, कहाँ कहाँ होना है, पूरी लिस्टें छप चुकी है कि वहां जाके करना है, यहाँ करना है। आई थिंक ब्रिलियंट
ब्रिलियंट ऑर्गेनाइजेशनल इनिशिएटिव, एंड आई थिंक वहाँ मैं समझता हूँ कामयाब भी होगा, बिकॉज वहाँ लोग आएंगे जो उन्होंने उनको कहा जा रहा है, वहाँ आएंगे 2,000, 500, 1,000 लोग निकलेंगे, और आप देखिएगा कि 150 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एहतजाज हो रहा है, एंड पीटीआई की जो मीडिया सेल है विल प्रोपोगेट दिस। मगर सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में क्या होगा, बिकॉज वहां जो मर्जी होता रहे, पाकिस्तान में क्या होगा। एंड अभी तक जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो यही है कि पीटीआई के जो लीडरशिप है, दे आर नॉट फुली ऑन बोर्ड, उनका दिल नहीं है ये करने को, या कॉम्प्रोमाइज है, या डरते हैं, या दे मे बी अदर रीजंस, वो समझते हैं शायद आवाम निकलेगी नहीं। तो अब वी हैव टू वेट एंड सी कि 24 को क्या होता है। एक तरफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कूद पड़ा है इस सारी चीज के अंदर। वो कह रहा है कि जी आप लोग मिले, बैरिस्टर साहब मिले मोहसिन नकवी साहब को, और फैसला करें कि इनको जगह दे दी जाए कहीं, कि आप डी चौक तो नहीं जाएंगे, इस्लामाबाद के अंदर ना आए, इधर उधर चले जाएं, वहां जाके आप कोई जलसा जुलूस कर लें। तो वो भी चीज चल रही है साथ साथ। उधर से गवर्नमेंट का ये मौका है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप इस्लामाबाद में आए, बिकॉज दे हैव दिस बिग डेलीगेशन फ्रॉम बेलारूस कमिंग, और वो समझते हैं कि दे डोंट वांट टू, मगर दे डोंट वांट टू डिसरप्ट दैट। उनके लिए अलग सिक्योरिटी का इशू है, और अगर ये धरने भी होने हैं उस दौरान और लोगों ने आके बैठना है तो मसला बन जाएगा ना। आई मीन इट्स फॉर द गवर्नमेंट। वो जैसे कहते हैं कि एफसी को हम वहां लगाएं या इनके ऊपर लगाएं या उनकी सिक्योरिटी के ऊपर लगाएं, और या टेररिज्म को हम उधर से, टेररिज्म का जो इशू चल रहा है, एफसी को किधर किधर भेजें हम। तो मतलब है इस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं, और खान साहब इज ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट दिस डिफिकल्टी ऑफ द गवर्नमेंट। उनका यही ख्याल है कि जब तक सड़कों के ऊपर कोई डेड बॉडीज नहीं होंगी उस वक्त तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो ही इज डिटरमिन्ड कि, और देखिए ना डिमांड्स किस किस्म के हैं, इम्पॉसिबल डिमांड्स है ना। कुछ लोग कहते हैं कि मैक्सिमम डिमांड होना चाहिए नेगोशिएशन के लिए, ताकि थोड़ी सी मिनिमम कॉम्प्रोमाइज हो जाए, पर खान साहब के मैक्सिमम डिमांड्स भी तो मैक्सिमम के मैक्सिमम है। वो कहते हैं जी कि बेसिकली व्हाट ही सेइंग इज इन सबको निकालें और मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाएं, जिसके अंदर मेरा ख्याल है ये भी होगा कि अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाएं तो फिर आर्मी चीफ भी घर जाए, शहबाज शरीफ भी घर जाए, 26 अमेंडमेंट भी घर जाए, जो जजेस जो हैं जिनको ऊपर नीचे किया गया वो सब रिवर्स हो। तो मतलब है कि इट्स एन इम्पॉसिबल सिचुएशन, और इससे पीछे हटना खान साहब के लिए मुश्किल है। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि इट्स बिल्ड अप टू ट्रम्प, build up the momentum to Trump. इंटरनेशनल कम्युनिटी की इंटरवेंशन वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रेशर डाले पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर।